हाय पिलामाने, आज आम शिखा ओडिया भाषा रे अरु ल पर्यंत वर्णमाला। तो चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। ओ ओरु ओरट, आ आरु आंबो, हर्षे हर्षेरु इंद्रधनु, दीर्घई दीर्घईरु ईश्वर, हर्षौ हर्षौरु उवास, दीर्घौ दीर्घौरु ऊन, रु रुरु ऋषि, एरु एक, ऐ ऐरु ऐरावत, उअ उअरु वट, औ औरु औषध, क करु कमला, ख खरु खट, ग गरु गच्छ, घ घरु घट, उरे पिला सेमती किछि शब्द नहीं। च चरु चक, छ छरु छत्ता, वर्गे जरु जत्ता, झ झरु झरणा, निय नियरे सेमती किछि शब्द नहीं। ट टरु टगर, ठ ठरु ठक, ड डरु डालिंब, ढ ढरु ढल, मुद्रेण मुद्रेण रे किछि शब्द न थाए आमे ताकू मझिरे बा शेष रे लेखि पारिबा, जेमिति पणस। त तरु तकिया, थ थरु थाली, द दरु दौड़, ध धरु धन, दंतेन दंतेनरु नौका, प परु परिबा, फ फरु फल, ब बरु बरफ, भ भरु भजन, म मरु मक्का, अंतेस्त जरु जम, ररु रबर, रे सेमिति किछि शब्द नाही, आमे ताकू मझिरे
ବା ଶେଷରେ ଲଗେଇ ଲେଖିପାରିବା। ଯେମିତି ନଳ। ରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ମଝିରେ ବା ଶେଷରେ ଲଗେଇ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଟାୱାର। ତାଲବେଶ। ତାଲବେଶରୁ ଶଗଡ଼। ମୁଦ୍ନେଶ। ମୁଦ୍ନେଶରୁ ଷଣ୍ଢ। ଦନ୍ତେଶ। ଦନ୍ତେଶରୁ ସଡ଼କ। ହରୁ ହଳଦୀ। କ୍ଷରୁ କ୍ଷୀର। ୟରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ମଝିରେ ବା ଶେଷରେ ଲଗେଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବା। ଯେମିତି ମୟୂର। ଲରୁ ଲଙ୍କା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅ ରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।